Paghatag og dakong pagtagad sa nutrisyon alang sa mga PWD, gitutukan sa Second Disability Inclusive Nutrition Month celebration sa Bukidnon. Gihatagan og pagtagad sa Provincial Persons with Disability Affairs Office ang maayong nutrisyon sa Persons with Disability o PWD sa probinsya. Pinaagi sa gipahigayon nga Second Disability Inclusive Nutrition Month celebration niadtong Hulyo 28, 2025 sa Mount Moriah Camp Patpat, Malaybalay City, Bukidnon. So this is an advocacy para sa katungod sa mga persons with disability to proper nutrition as their basic rights as embodied in the Republic Act 7277 or the Magna Carta for persons with disabilities. So kung naay celebration ang non-PWDs, of course, naapoy celebration ang mga persons with disabilities because proper nutrition is a right and it is not a privilege. Lakip sa mga highlights sa maong kalihukan, mao ang Go, Glow, Grow Outfit Contest, Poster Making Contest, Cooking Contest, o Go, Glow, Grow Food Display. Ang kalihukan nagtumong sa pagpalapad sa kahibalo sa maayong nutrisyon, paghatag og oportunidad sa partisipasyon sa mga PWD, pinaagi sa insaktong pagkaon ug nutrisyon.